sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tamma wa khususan ila hadrati arwahi ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة روحي سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أبي حسن الشاذلي. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي ولجنة البغدادي. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أحمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أحمد البدوي. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أحمد الرفاعي. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام يزيد البسطامي. ثم وخصوصا إلى حضرة أرواح مشايخي ومشايخهم وأساتذتهم. ثم ونخص خصوصا روحي كي حج عبد الله فقيه لنgitan. ثم وخصوصا إلى حضرة روحي بابي الزبير وأصولهم وفروعهم من الله والسلام بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولبس وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Moga-moga barokahna fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hak bin kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokahna fadilana karamana para aulia Allah, para ulama Allah. Barokahna kitab Mukasafatul Qulub sareng kitab Al-Fawaidul Mukhtarah malarmo ke ring sepana beton kaule ring sepana cakat ngaji selampun sabung amor wabil khusus ke almarhum Bapak Taji ring sepana Kang Agus Kosa. Moga-moga oleh pengawaran Allah Subhanahu wa taala etrema segala ibadah ne jembarake kapura padangake kapura siki odi moga-moga umure paringin barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga barokahna fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hak bin kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokahna fadilana karamana para aulia Allah, para ulama Allah. Barokahna kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dan kitab Mukasafatul Qulub malarmo ke fatan kaulis keluarga cakat cengacis keluarga wabil khusus ke Aba Panti Kosa sarang Kang Agus. Moga-moga audine barengin barokah Kosa. Moga-moga gampangake dalam urusan dunyana, urusan agama, urusan akhirat Kosa menika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan adik. Situ.
Yasin ya, baca Yasin ya. Yasin, baca Yasin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim litundira qauman ma aba'uhum fahum la yaghfilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'adabihim aghlalan fahiya ila al-'adhabi fahum muqrahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawwa'na alayhim annahum fahum la yu'minun innama nudrika wa inna wa sha'ana al-qur'an wa shurun إلا رحمة
ومن الإساءة إلى اللسان، من الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الخير إلى الخير، ومن اليسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا والدنيا بالتقوى، ولا تقوى بالعمل، ولا العمل بتوفيق، ولا جميع ذلك بلبسك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسيح ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا رب يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب والنظام. نستغفر الله الذي لا
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بجاه وبحق وبشفاعة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam pertemuan malam mangken menika engke istana ki masuk bulan Recep kosa menika. Lastali Recep Sa'ban. Otomatis sementara badan keterangan kosa menika tak cukup kanggo jelasake badan keterangan kosa menika. Jadi ting cerita ilmu engke tak cukup badan cinah kosa menika tak cukup. Istana babaan menika aslinya ki jelasake masalah bulan Recep. Mula masuk bulan Sa'ban Ramadan kan perai pun lah tak ngaji. Sementara bulan Ramadan ki kudu terangake juga. Dadi tong sepotong pun lagi. Nabang cinah semangken nek nabang cinah kosa menika. Jadi sebelumit sareng badan kaula kosa menika ke jelasake tentang masalah bulan Recep selastare menika jelasake tentang bulan Sa'ban kosa menika. Makin menika ki masuk bulan Recep tanggal selekor kosa menika. Jumat akhir dari bulan Recep kosa menika engke tanggal 4 bulan telok tanggal 4 Maret kosa nika Jumat akhir kosa. Jumat akhir kosa. Dalam situng keterangan kosa menika faidatun li ibqa'id durahimat fi jami'is sanah al-ityan bi hadza dzikri 35 kali kosa fi akhiri jumu'atin min rajabin halal khutbati saniyah wa huwa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah wa qad jarrabahu al-katsir wa sahha indahum. Dalam situng keterangan kosa menika beda penjelasan kosa mesok aja baan kosa menika odi selama setahun kosa tak sampai kekurangan obeng kosa menika. Jadi mesok aja sambian kosa odin tak kekurangan obeng kosa menika. Nika beda penjelasan kosa faidatun faedah kunah kosa menika liibqa idorohimat kang kui napa kosa mencekak badanah duraihimat uang kosa menika fi jami sanati dalam perjalanan selama setahun kosa menika engke sampeyan al-ityanu bihadza dzikri engke kudu nglakoni dzikir ne 35 kali fi akhir Jumatin waktu akhir cina Jumat min Rajabin dari bulan Recep. Waktu napa kosa halal khutbati saniyah waktu khutbah sikaping 2. Jadi ketika khotib kosa mereka khutbah pun lah khutbah sikaping 2 kosa mereka sambian sampai tak maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sampai 35 kali kosa. Fungsinya apa kosa? Mek sambian odi selama setahun kosa menika tak sampai kekurangan obeng kosa menika. Waqad jarrabahu al-katsiru kosa pun la ulama si nyoba masalah ingat nika. Jarraba nika mempraktek kosa menika waqad jarrabahu ben ongku mempraktek badan keterangan kosa pesera al-katsiru para ulama kosa wasoha indahum ben al-katsir para ulama kosa menika wasoha indahum kosa menika neka penjelasan sebadan akhir dina Jumat dari bulan Recep kosa menika dari bulan Recep.
Semakin menjelasaki dzikru Sa'ban wan nisfi minhu. Semakin jelasaki tentang seputar masalah bulan Sa'ban kosa paneka ben separuh dari bulan Sa'ban kosa paneka. Bulan Sa'ban kosa paneka ana pemeyaranin bulan Sa'ban kosa. Engke sami kati keterangan bulan Recep. Ana pemeyaranin bulan Recep kosa paneka. Karena bulan Recep kosa paneka diambil dari kata tarjib. Makna tarjib kosa paneka at-taqdim, pengagungan kosa. Jadi bulan Recep kosa paneka bulan pengagungan. Maka boleh sarang tantretan kosa ketika masuk bulan Recep kosa engke kudu maposa maca istighfar. Jadi amalan dalam bulan Recep kosa paneka engke maposa maca istighfar ekate dzikir-dzikir lainnya. Mula masuk bulan Sa'ban kosa paneka engke sampeyan kudu maposa maca sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekatempeng dzikir-dzikir lainna. Ana permasalahan kosa paneka sebab ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima kosa paneka. Ayat niki epotoron pas ebekto bulan Sa'ban. Dari dasar paneka kosa paneka debu Imam Abi Soif Al-Yamani kosa paneka inna sahra Sa'ban. Saungkun bulan Sa'ban kosa sahru sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saungkun bulan Sa'ban kosa bulan napa kosa maposa maca sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li annal ayata karena saungkun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima paneka nazalat fihi torol ebekto bulan Sa'ban. Keterangannya kepada kitab Al-Fawaidul Mukhtar seetole sareng Habib Zain bin Semit montu dari keterangan kitab Mada fi Sa'ban wasabani. Jadi pada kitab si khusus kanggo jelasake bulan Sa'ban arana kitab Mada fi Sa'ban. Napa? Sibuk denek bulan Sa'ban. Saengan bulan kitab nek ekarang sareng Habib As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alami bin Abbas Al-Maliki kosa. Saengan bulan nek pengarang. Jadi bulan Sa'ban kosa, mangken masuk bulan Sa'ban kosa. Sikile kosa Recep neka Recep diambil dari kata tarjib. Jadi Recep kosa neka epontu dari kata tarjib. Maknana tarjib neka pengagungan kosa meneka. Maknana pengagungan. Sambil ngagungake kosa meneka engke maposa maca istighfar kosa meneka. Sebab bulan Recep kosa. Sekaima Recep kosa paneka roe dalam lafaz Rajab kosa roe dalam lafaz Recep kosa neka ngelambangake nutuwaki rahmatullah. Jadi roe dalam lafaz Rajab Recep kosa neka kan terdiri dari telok huruf ro jim ba. Ro kosa neka nutuwaki rahmatullah rahmata Allah subhanallah ta'ala kosa. Ajim dalam lafaz Rajab kosa menika jirmul abdi wa jinayatu nika bentuk fisik bedena manos sekosa menika otaba musibah kosa menika sakit otaba sampai ngalami pate musibah napa wae pon nika bedena jim lafaz Rajab kosa menika. Sementara ba dalam lafaz Rajab kosa menika nutuwaki atau mengelambangaki birrullah kebagusan Allah subhanallah ta'ala. Jadi rahmat Allah si pertama kosa tengah kosa menika bentuk hamba atau besake musibah hamba kosa bedene napa kosa ajim kosa. Jadi jim neka epepet sarang ro sarang abba. Jadi manos sekosa paneka epepet sarang ero sarang abba. Epepet sarang rahmat Allah, epepet sarang abba birrullah kebagusan Allah subhanallah ta'ala.
maka manusia kosa menika selama ki odi kosa menika otak ki beda karena umur kosa menika ngalamin musibah model engak napa kosa ngalamin kejadian model engak napa tak saya can akal lah tak saya can perasaan kosa tapi ngerti ya sambian kosa menika nek kosa menika nutuaki rahmat Allah subhanallah ta'ala nutuaki kebagusan Allah subhanahu ta'ala. Contoh kadi sambian semisal kosa lakoh tak oleh penghasilan kosa lakoh pola usaha kosa ternyata tak cocok ambil hasil usahana le kosa ne kes eston na kosa menika bede rahmat Allah subhanahu ta'ala bede beles Allah subhanahu ta'ala sambian usaha me tak hasil kosa ni kena tuaki bede rahmat Allah kemer rahmat Allah sambian ting soaban hasil kosa takut sambian lupa ke Allah subhanahu ta'ala kosa sambian sakit kosa menika engke tetep kosa ni kebagus Gusti Allah tetep jadi rojab engane le semakin masuk ke bulan Sa'ban kosa menika bulan sekema ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi nika petoron ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petoron nek bulan Sa'ban mangkana mula masuk bulan Sa'ban kosa kudu maposa maca sholawat le Sa'ban kosa neka pondut dari kata yatasa'af kosa menika jadi Sa'ban kosa neka kedua arti yatasa'af minhu khairun kasirun Sa'ban kosa menika ana pemeyaranan bulan Sa'ban kosa menika karena posa kebaikan-kebaikan kosa menika si bercabang kosa menika. Jadi bulan Sa'ban menika posa kelompok-kelompok mula masuk bulan Sa'ban menika posa kelompok-kelompok kosa menika. Le kelompok-kelompok menika ting tak yatur kosa menika nek dadi kelompok terus kosa maka nek ikat ambil bulan Sa'ban kosa menika sapa aja kelompok-kelompok kosa menika engke tetap bernilai kebaikan kosa menika beda sing aranen Sa'ban kosa menika thariqul khair jalan kebaikan kosa Sa'ban kosa menika jalan kebaikan kosa menika. Dadi mula Sa'ban kosa menika engke cek sampai sampeyan agepe kon kelakon si tak bagus karena Sa'ban kosa menika nuduhake jalan menuju kebaikan kosa. Sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu kosa. Debu nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad idza dakhala Sa'banu ketika masuk bulan Sa'ban kosa fatahhiru anfusakum pemapan bebagus pesoceh jiwa sambian kosa menika buang perasaan si napa kosa tengki buang perasaan si romasa tak sae kosa pokoknya buang kosa fatahhiru anfusakum pasocia jiwa sambian kosa wa ahsinu niyatakum ben pemapan niyat sambian fihi dalam bulan Sa'ban kosa menika. Dadi mula masuk bulan Sa'ban kosa jiwa napakon pasoce niat tapakon pemapan ni kedhe bulan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa sampai beda salah setengah sahabat kosa si Asma Usamah kosa tanya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Gusti Rasul ya Rasulullah wahai Kanjeng Rasul lam aro kata sumu min sahrin minas suhur sengkok wahai Rasulullah tak pernah ningali sambian kosa menika pasang dalam napa kosa dari bulan-bulan kosa mata sumu min Sa'ban kadipahasan sampeyan ebek to bulan Sa'ban
Jadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bulan Rejab misalnya pasah. Kanjeng Nabi Muhammad dina Senin engke pasah. Dina Kemis engke pasah. Tapi pasana Kanjeng Nabi Muhammad dina Senin kosa punten melolo pasah terus Kanjeng Nabi Muhammad kosa. Jadi jangan salah paham dina Senin Kanjeng Nabi pasah. Punten tiap dina Senin Kanjeng Nabi pasah terus sampai sarung umur punten. Dina Kemis Kanjeng Nabi Muhammad pasah sampai sarung umur punten. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bulan Sa'ban misalnya pasah. Sebab hitungan bulan kosa mereka esonataki orang Islam kosa ngelakonin pasah kosa mereka nek awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Tiap bulan mereka punten bulan Rejab bulan Sa'ban to orang Islam esonataki ngelakonin pasah tiap bulan kosa bulan Sabel pokoknya awal bulan akhir bulan pertengahan bulan akhir bulan masuk bulan sekabeng dua tetap sonataki awal bulan pertengahan bulan akhir bulan sampai bulan Rejab mungkin Kanjeng Nabi pernah ngelakonin pasah kosa tapi napa kosa mula masuk bulan Sa'ban kosa menika hampir sebulan penuh kosa menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelakonin pasah sampai kadi pasah misalnya sampai 20 hari sampai selekor hari misal Kanjeng Nabi ngelakonin pasah sunat abite dalam hitungan bulan Sa'ban kosa nika sampai posa nengane ka ekatepeng bulan-bulan lain. Maka sahabat Usama kosa sempatannya dek Kanjeng Nabi ya Rasulullah lam araka tasumu min sahri minas suhur ma tasumu min Sa'ban. Sing kota pernah ningali sampeyan pasai dari bulan-bulan kosa menika tak kadi bulan Sa'ban kosa. Kala jawab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka sahrun. Bulan Sa'ban kosa panika bulan yaghfulu annasu anhu kosa manosa kosa neka ngelopakaki dari badana bulan Sa'ban kosa baina rajabin wa Sa'bana. Bulan Sa'ban kosa panika pertengahan antara bulan Rejab dan bulan Sa'ban. Wahuwa sahrun bulan Sa'ban kosa panika wahuwa tining bulan Sa'ban kosa sahrun bulan turfa'u se yangka kosa panika fihi dalam bulan Sa'ban kosa napa se yangka al a'malu amal kosa panika li rabbil alamin esodorake engersan dat si keduan alam jagat li rabbil alamin eyatoraki de pangeran si keduan alam jagat kosa menika. Tetine bulan Sa'ban kosa menika amal-amal manusia kosa menika yang kak sareng Allah yang kak kosa menika esodoraki ing ngersan Allah subhanahu ta'ala kosa menika. Fauhibbu fauhibbu sing kok tero Kanjeng Nabi kosa ayyurfa'a yang ka amali tang amal kosa wa ana shaimun sementara sengkok shaimun dalam keadaan pasah sengkok tero kosa menika tang amal yang ka kosa sementara sengkok dalam keadaan pasah. Nika keistimewaan bulan Sa'ban bahkan Sa'ban tibi kosa menika dewune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kosa Sa'ban nika tang bulan kosa Sa'ban nika tang bulan kosa sampai Kanjeng Nabi Muhammad debu kosa Rajabun kosa menika sahrullah Rejab nika bulan da Gusti Allah wa Sa'banu sahri Sa'ban nika tang bulan wa Ramadhanu sahru ummati Ramadan nika bulan tang umat. Jadi Sa'ban nika tang bulan jan Kanjeng Nabi. Mangkana napa kosa menika baabeun kosa kadi pendapat penjelasan Imam
Imam Ibnu Abi Shaif Al-Yamani kosa menika bila masuk bulan Sa'ban pakon maposa macam sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Anapa permasalahan karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi nika terjadi petoron bulan Sa'ban kosa menika. Bulan Sa'ban kosa menika. Bulan Sa'ban kosa menika terkenal kelawan sebutan bulan napa kosa menika. Bulan Sa'ban kosa menika terkenal sahri, terkenal bulan sengkau dan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Sa'ban kosa menika beda napa kosa menika beda malam simul je kosa menika. Dadi bulan Sa'ban kosa menika beda malam simul je. Salahne ke malam simul je nika jelas kosa menika. Tak kadi bulan Ramadan, malam simul je dalam bulan Ramadan kosa malam tak jelas. Dalam bulan Ramadan kosa menika beda malam sangat mulje kosa inggih menika malam Lailatul Qadar. Tapi sifat malam Lailatul Qadar kosa menika rahasiaaki punten angger orang kosa menika ngaonengen tanggal senapah malam Lailatul Qadar kosa menika petoron sareng Allah Subhanahu taala. Nika pinten malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan beda malam simul je inggih menika malam Lailatul Qadar. Lesepane kecukan dalam bulan Sa'ban kosa menika bodo malam sangat mulje kosa menika engke menika malam nisfi Sa'ban kosa malam nisfi Sa'ban kosa malam sangat mulje nika dari bulan Sa'ban. Jadi sampeyan kudu noro kitab kosa menika cek noro keterangan sebeda nek YouTube kosa menika sebab keterangan sebeda nek YouTube kosa rata-rata orang Wahabi, rata-rata orang Salafi, rata-rata orang Syiah kosa menika. Lah andai kata pada orang kosa minta cocok dek keterangan engane kan lebih bagus debat bae, lebih bagus debat koroporon debat silakan, bulu paling seneng. Sebab kita jelas nih. Jadi dalam bulan Sa'ban dalam bulan Ramadan pada malam sangat mulje kosa malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Sa'ban kosa pada malam sangat mulje arana malam nisfi Sa'ban malam separuh dari bulan Sa'ban kosa menika. Para ulama kosa menika ngaranen malam nisfi Sa'ban kosa menika sampai yaranen Lailatul Syafaat kosa. Jadi malam nisfi Sa'ban kosa menika malam syafaat, Lailatul Syafaat, malam syafaat kosa menika. Sampai pada situng keterangan kosa menika saya ceritaake sareng Imam Munzir kosa menika hadis nika hadis marfu. Hadis nika hadis marfu. Jadi hadis kosa menika beda hadis sahih, beda hadis nika hadis hasan, beda hadis nika hadis marfu. Letelok hadis kosa menika kengeng ke patokan dasar atau beda dalil. Lain bi hadis dhaif kosa menika tak kenging kebe patokan hujjah atau kebe dalil atau kebe dasar tapi kenging gunakake sebatas yamalaki pribadi kosa punten keneng kebe dalil kadi bulan nerangake ke sampeyan nganggo keterangan hadis dhaif nika tak kenging kosa takok keneng kebe patokan wis sampeyan. Tapi hadis saya ceritaake sareng Imam Al-Mundhir kosa menika hadis nika hadis marfu. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatal idi kosa. Peseran orang siding ngodien malam telasan kosa menika. Entah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kosa, pokoknya malam hari raya. Peseran orang siding ngodien malam hari raya kosa menika walailatan nisfi Sa'bana kosa atau malam separuh dari bulan Sa'ban kosa lam yamut qalbuhu maka tak bakal
mate kosa pangkeline kosa yauma tamutu al-qulub sekema waktu tinaneka orang-orang pangkeline pada mate kosa meneka. Watu sama lailatus syafaat, watu sama lailatus syafaat, malam nisfi Sa'ban kosa juga sebut malam syafaat. Jadi malam nisfi Sa'ban kosa menika cek sak posa bor ngobrol kosa menika maposa zikir, maposa salat, maposa maca sholawat, maposa maca Al-Qur'an kosa parlonan apa kosa beso baca pangkeline baaban kosa punten dadi pangkelian sekeli sebab manusia kosa menika mula pangkeline keli kosa nika cek ebelen kosa menika cek macam sampean ngajak orang nek kedek kebagusan sebab pangkelian nika mula keli ya cek dek kebagusan pun lah tak poron kosa pun lah apa ebelen kosa ebelen ngaen ceritain kosa anapa karena pangkelin pon lagi kosa cek macam sambil ngajak kebagusan tentat ni kedakwah ebelen sambian ni kedakwah boleh cek ngajak dia kebagusan ni kan perintah pangeran tat ud'u ila sabil rabbik maka sambil ngaku dasar Quran orang ni kemula pangkelin keli tetap tak masuk karena Al-Quran pun lah jelas summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah pangkelian ni kemula keli nggih kadi betok au asaddu qaswah bahkan lebih keli dari betok kosa menika ledek kira pangkelin ba'abun tak keli kosa engke mula masuk malam nisfi Sa'ban kosa kutuma napa kosa di ngodien kosa istilah di ngodien ke zikir maca sholawat maca Quran salat ibadah lain pokon bernilai ibadah kosa menika le malam nisfi Sa'ban kosa menika coba nika dari muljen malam nisfi Sa'ban kosa manusia kosa menika orang Islam kosa menika kedua hari raya kosa orang Islam kosa menika kedua hari raya kosa menika sebenarnya juga para malaikat kosa menika juga kedua hari raya juga jadi manusia kedua telasan kosa menika malaikat juga kedua telasan kosa. Napa telasana manusia kosa engke jelas hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara para malaikat kosa menika engke juga kedua napa kosa menika dua telasan juga kosa menika engke menika telasan para malaikat kosa ebekto malam nisfi Sa'ban kosa menika malam nisfi Sa'ban kosa. Jadi malam nisfi Sa'ban kosa menika telasana para malaikat kosa menika. Jadi ting sampeyan troning telas malaikat ingat napa malaikat telasan kadibaaban kosa menika. Jadi ting malaikat telasan kosa menika engke at-tahmid kosa maca alhamdulillah maca Allahu akbar maca la ilaha illallah kosa punten kadi telasana baabeun kosa ngucul mercon kosa menika malam gerlenggeran kosa menika punten takbiran malah gerlenggeran kosa menika maka naik anja menika innalil malaikati fis sama lailatai idin saungkuna para malaikat kosa langit kosa beda malam id kosa beda dua malam id kosa menika kamalil muslimina fil ardi yaumai idin sebagaimana orang-orang Islam kosa si beda ni atas bumi engke kedua hari raya cukan faidul malaikat telasana malaikat kosa menika lailatul baroah malam pembebasan kosa wahia lailatul nisfi min Sa'ban. Napa kosa menika? Jadi telasana malaikat kosa menika malam separuh dari bulan Sa'ban. Sikap yang dua telasana malaikat kosa menika malam lailatul
Lailatul Qadar kosa telah sana malaikat. Sekem cara istilah manusia kosa sebut hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ting manusia kan ting lastari bulan puasa, neka masuk Idul Fitri. Bila hari raya napa kosa kurban kosa hari raya Idul Adha. Tapi malaikat kosa mereka bila malam nisfi Sa'ban kosa kita lasna malaikat. Malam Lailatul Qadar kita lasna malaikat kosa mereka. Jadi malaikat kosa mereka kedua telasan juga kosa mereka. Beda sengaranin boleh kosa mereka. Malam Lailatul Qadar kosa malam nisfi Sa'ban kosa mereka. Nika beda sengaranin Lailatul Takfir. Malam penghapusan dosa kosa nika Pak. Jadi malam nisfi Sa'ban kosa menika malam penghapusan dosa kosa menika. Kadi keterangan candhabun Imam Subki kosa menika. Candhabun Imam Subki kosa menika kadi keterangan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah onda. Atau kitab Mukasafatul Qulub kosa menika. Dzakara as-Subki anna lailatan nisfi min Sa'ban. Cerita Imam Subki kosa anna lailatan nisfi min Sa'ban. Seongkun malam dari bulan Sa'ban kosa menika tukaffiru dunuba sanatin. Jadi malam nisfi Sa'ban menika bisa menghapus dosa-dosa selama setahun kosa menika walailatul Jum'at tukaffiru dunubal usbu. Malam Jumat kosa nika bisa menghapus dosa-dosa selama seminggu kosa walailatul qadri kosa tukaffiru dunubal umri kosa. Malam Lailatul Qadar nika bisa menghapus dosa-dosa seumur odi. Tapi malam Lailatul Qadar nika rahasia aki mbek Gusti Allah. Tanggal senapa Lailatul Qadar nika turun ki wallahu a'lam. Sapa sing ngaoningen kosa menika. Iki kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang seikasep sareng Allah Subhanahu taala kosa menika. Niki malam Lailatul Qadar kosa. Wa rawa ad-Dailami aidan bisanadihi an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita Imam Dailami kosa menika kelaban sanad dari sahabat Abi Umamah kosa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad kosa khamsu layalin bedelemak malam kosa menika. Khamsu layalin bedelemak malam la turaddu si tak bisa itolak kosa fiha dalam lemak malam kosa menika dakwatun doa. Jadi bedelemak malam orang si doa tak bisa itolak sareng Allah Subhanahu taala. Artinya mesti ijabain kosa. Niki dawuh Kanjeng Nabi kosa menika khamsu layalin la turaddu fiha dakwatun bedelemak malam si orang doa kosa menika tak bisa itolak sareng Allah Subhanahu taala kosa menika. Pertama awalul lailatin min Rajab kosa. Awalul lailatin min Rajabin kosa. Awal malam dari bulan Rajab lebet pon laneka. Wa lailatun nisfi min Sa'ban malam separuh dari bulan Sa'ban. Nika orang doa bekto malam nisfi Sa'ban kosa doanna mesti ijaben sareng Gusti Allah. Cedebu insyaallah sampeyan. Sampeyan tindebu insyaallah kosa nuduaki sampeyan nek tak ngerti kosa menika. Nek dawuh Kanjeng Nabi kosa khamsu layalin la turaddu fiha dakwatun. Khamsu layalin bedelemak malam la turaddu si tak bisa itolak fiha dalam lemak malam napa dakwatun doa. Awalu lailatin min Rajabin awal malam dari bulan Rajab wa lailatun nisfi min Sa'bana malam separuh dari bulan Sa'ban wa lailatul Jum'at malam Jumat nika seminggu sekalian nika. Jadi malam Jumat kau saja ada mandiman kau saja nika. Otak bentar pesarian bagus kau saja nika. Enggak Cak Usman nika lah. Cak Usman dek sugeng malam Jumat bentar
pesarian, tapi berangkat jam 10 malam. Bekto mustajab kok sak lastarena maghrib telebet pun lah. telebet. Aneh kele. Telebet kok sak manaka. Dadi jalan malam Cak Usman. Dadi mulai malam Jumat kok sak bitong malam Jumat mulai lastaren maghrib. Dadi mulai lastaren maghrib sampeyan sudah mandiman pun lah. Tore Cak Usman terhadap pesarian jam senapa? Jam 10 malam ke pesarian Yai Hamid, berangkat jam 10 malam ke Yai Hamid karena berketerangan malam Jumat doa mesti ijabah. Ternyata waktu mustajab kok salah starena maghrib lebet lah Cak Usman. Lebet. Walailatal idaini dua malam hari raya, tadi malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha kau sahabat mereka orang sedoa waktu malam mereka mesti ijabahan sarang Gusti Allah. Cek sampai debu insya Allah lah, cek sampai debu Gusti insya Allah. Karena mereka debu nak Gusti kanjeng Nabi, debu nak kanjeng Nabi kau sah mesti bener. Punten insya Allah mesti bener kau sah. Karena debu nak Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa kosa can debu nak Gusti Allah wa ma yantiku anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Nek debu nak Gusti Allah langsung nek wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gusti kanjeng Nabi Muhammad kosa menika tak debu kecuali melainkan wahyu. Jadi dewan kanjeng Nabi Muhammad kosane kecara kasar minangka wahyu. Bila wahyu mesti bener. Tat kanjeng Nabi Muhammad niki kan manusia, bisa salah, bisa salah, bisa bener. Oh, niki setengah Islam orangane kan. Nika orang setengah Islam. Jadi tak oleh ben ngaranen dewan kanjeng Nabi kosak kadang bener, kadang salah. Tak oleh dewan ingane. Orang sedewu ingane setengah Islam sahabat mereka. Terakhir kau sahabat mereka. Jadi istimewa sahar bulan Sa'ban kau sahabat mereka. Jangan sampai bahan mereka lengah ketika bahan kau sahabat mereka masuk ke bulan Sa'ban kau sahabat. Terakhir kau sahabat mereka. Dalam situng keterangan kau sahabat mereka. Qala fi raudil afkar kau sahabat. Qala fi raudil afkar, debu pengarang kitab Raudil Afkar kosa menika keterangannya kepada kitab Nuzhatul Majalis kosa menika marra Isa ibnu Maryam alaihissalam ala jabalin. Sitong bukto kosa menika Nabi Isa alaihissalam kosa menika jalan ke gunung kosa menika. Jadi Nabi Isa kosa menika seneng jalan ke gunung kosa menika. Nika Nabi Isa kosa marra Isa ibnu Maryam alaihissalam ala jabalin. Nabi Isa alaihissalam kosa menika siteng bukto jalan ke tengah gunung kosa atau jalan ke gunung kosa menika. Fara'a fihi sakhratan bayda'a. Pas Nabi Isa alaihissalam kosa menika nengale boto raja kosa menika nengale boto pote raja gunung kosa menika. Fatofa biha Isa. Air Nabi Isa kosa muter kosa nih, muter boto kosa nih, boto nih tek rajun tekpo ten kosa nih. Kau ta'ajjaba minha. Nabi Isa alaihissalam heran ke boto kosa nih. Pola na poten na ingat nih ke kosa nih. Fawahallahu ilaihi. Akhir Allah subhanallah ta'ala kosa maringin wahyu ke Nabi Isa alaihissalam kosa esna tabun Allah subhanallah ta'ala kosa aturidu an ubayyina laka ajabu mimma ra'aita. Ketika Allah maringan wahyu kosa, ketika Allah debu ke Nabi Isa alaihissalam kosa aturidu napa sampeyan tero ta Isa an ubayyina sengkok jelasaki nerangaki laka kesambian kosa menika ajabu si lebih menggawokkan dari boto raja kosa menika mimma ra'aita. Ajabu si lebih menggawokkan mimma ra'aita dari napa si sambian tengale.
Nabi Isa heran kok sak bode botu raja kok sakne kepote heran kok sak akhire dhewe napa sampeyan tero ta sing kon jelasake burung si lebih gawakake ketembung si sampeyan tengale kok sak menika qala na'am jawab Nabi Isa engke Gusti fan falaqu as-sakhratu an rajulin biyadihi ukazatun khudra'u wa indahu sajaratu inabin fan falaqat sakhratu kosa ketika Nabi Isa jawab engki Gusti fan falaqat as-sakhratu kosa pas beto kosa moro-moro pecah kosa menika beto moro-moro pecah kosa an rajulin biyadihi ukazatu khudra'u betul pecah kosa menika pas keluar orang laki kosa menika keluar orang laki kosa menika tanganan neku tungket pote kosa ane kele tanganan neku tungket pote boleh kan bunten pote tapi coklat ane kele keluar neku tungket ijo kosa keluar neku tungket tapi tungket aberna ijo kosa menika padahal odik nek dalam betok jadi caocan orang sepo konah kosak nika beda klerona olah dalam betok bisa deer kosak nika salah saongguna nika kan bahasa recekin nika manusia beda dalam betok di nika sehebat caocan nika lebih hebat olah dalam betok lebih bisa deer nika tak hebat caocan ring sepo baban kosak bambana baban kan nika ring sepo konah kosak olah dalam betul cong ngakan nika urusan receke tapi dalam kitab malah berdekatan si lebih hebat kosa manusia nika lebih dalam betul bisa deer kosa nika ketika betul pote kosa nika isigar kosa pecah kosa mereka keluar orang laki tangan anakku tongkat ijo kosa nek pengki beda kak pungkaan anggur kosa mereka kak pungkan anggur kosa menika faqala hadza rizqi kulla yaumin pas orang laki si keluar nika si odi nek dalam boto kosa debu hadza ariyah rizqi tang receke kulla yaumin tiap hari padahal odin dalam boto recekin repenare bedel sambian nika odin nek di luar boto mek bingung nyari rejek pancen sara kindu lah baabeen keting bingung di luar beto mak bingung ke pancen orang pate menos si ongkuan nih kele di dalam beto kosa menika nika di kosa menika fakola pas debu orang neka hada ariyah rizki tang receke kulla yaumin tiap hari tetinggal congdul sampai bingung agak cong nek gile congdul odin mak bingung aduh panjen korang orang nih fakola pas debu fakola pas tanya Nabi Isa kosa kam tak budullah fi hadal hajari kam senapa tak budu ngabdi sambil Allah ke Gusti Allah fi hadal hajari dalam beton neka senapa tahun sambil ngabdi ke Gusti Allah dalam beton kosa menika faqala jawab orang neka mundu arba'i mi'ati sanatin sengkok ngabdi ke Allah subhanallah ta'ala dalam beton kosa saabi tu 400 tahun kosa menika sambian salah ibadah atau malto kosa doa na ceng kosa bila doa tak usah ceng lanceng bila ibadah atau malto kosa nak ibadah lanceng kosa nak ibadah orang si ongguan tapi orang si ibadah si ongguan kosa don tak pati lanceng kosa sengko neka beda dalam boto kosa ngabdi ke Gusti Allah kosa saabi tak 400 tahun kosa faqala Isa akhirnya Nabi Isa alaihissalam kosa ni ketebu faqala Isa akhirnya Nabi Isa alaihissalam kosa tanya ke Allah subhanallah ta'ala doa ke Allah subhanallah ta'ala dan doa Nabi Isa kosa ya Rabbi duh pengiran dan kaula ma adunnu annaka khalaqta khalqan afdalu minhu sengko tak ngira Gusti bodoh orang polisi lebih mulja dari makhluk
nika kosa heran Nabi Isa kosa ma'adunu sing kok tak ngira annaka saong kene sampeyan khalaqta nyiptaaki sampeyan Gusti khalqon makhluk pole kosa afdalu si lebih mulje minhu dari orang nika sing kok tak ngira pola sampeyan tak kira nyiptaaki makhluk si lebih mulje dari nika pole pola ibu dul nek dalam betul sahabi ta paratos tahun kosa nek salah nek dalam betul beda bungkaan anggur kosa nek luar biasa orang nek akhir Nabi Isa kosa nek nyoon ke Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi de pangeran tan kaula ma'adun sing kok tak ngira annaka fasaang kono sampeyan khalaqta nyiptaaki ajunan Gusti khalqon makhluk afdalu lebih mulja minhu dari orang nek kosa faqala jawab Allah Subhanahu wa taala kosa jawaban Allah kosa Nabi Isa man shalla lailatan nisfi min sa'ban min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam peseran orang saya salat waktu malam nisfi sa'ban kosa dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat rakaataini 2 rakaat kosa fahuwa maka orang saya salat 2 rakaat waktu malam nisfi sa'ban kosa afdalu panek lebih utama min ibadatihi ketempeng ibadah orang saya salat 400 tahun dalam betul kosa manega. Jadi umat Kanjeng Nabi angger salat 2 rakaat kosa waktu malam nisfi Sa'ban panek lebih utama, lebih muljul, lebih agung ketempeng orang si bujung 400 tahun dalam betul selain umat Gusti Kanjeng Nabi makan untung-untung orang kosa jadi umat Gusti Kanjeng Nabi kosa bodoh orang sholat dalam betul sahabat 400 tahun niki epakala bi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat waktu malam nisfi Sa'ban. Jadi sampeyan niki mulje punten karena sampeyan kosa estone karena Kanjeng Nabi. Bodoh orang di luar umat Kanjeng Nabi kosa entah umat Nabi Musa, entah umat Nabi Ibrahim, entah umat Nabi Nuh, entah umat Nabi Sirapun lah. Ibu do sahabat 400 tahun dalam betok ni keki epakala amri ibadah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pun karam 2 rakaat waktu malam nisfi Sa'ban kosa. Oning penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala model enganeka qala jawab Nabi Isa kosa. Qala Isa jawab Nabi Isa alaihi salam laitani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laitani du man terbaik sing kok dadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Isa niki lho tro dadi umat Kanjeng Nabi kosa. Nabi Isa niki lho padahal Nabi Isa niku nabi top kok posawan lah. Nabi sampai yang ke pangeran niku sobung nabi si yang ke dadi pangeran kadi Nabi Isa kok sama niku. Sobung nabi si sampai yang ke dadi pangeran kok kadi Nabi Isa. Sangka dari top can orang Nasrani kok tapi terus dadi umat Kanjeng Nabi kok lebaban dadi umat Kanjeng Nabi nang tenangan koroboan gila wajan enggak bareng mbak ketau sanyo takdir kok Nabi Isa ning ngarep kok ngarep terus dadi umat Kanjeng Nabi keng ketekah Nabi Isa. Dadi Nabi Isa ku aku nek bakal petoran sareng Allah dadi umat Kanjeng Nabi senajan status dadi Nabi. Jadi bahaban ku aku ting kepangke be Nabi Isa ke tetap nyebut Nabi Isa tak oleh Nabi Isa sampeyan ning padha sing kok derajat pada umat Kanjeng tapi kok sane ke kelas Nabi. Nabi Isa kok sak punten Nabi tok tapi Rasul. Nabi Isa kok sak punten sekedar Nabi, punten sekedar Rasul, tapi Nabi Isa kok sak masuk kategori ulul azmi, nabi-nabi segolongan top-top kosa. Jadi nabi si top-top kosa niki bedelena. Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.